शुभ सकाळ दर्शक बंधु आपण मानक राजेश ओडिया टीवी को पुणी थे स्वागत। आज मु आपणक पई नेकी आसी राज्य तथा देश विदेशर बहुत गुड़े खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखिबे। आजिर प्रथम खबर आसंता 8 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा। आसंता 8 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा संभावना 24 घंटे 3 ରୁ 5 डिग्री कमिब दिनर तापमात्रा। परवर्ती खबर एसबीआई आर्थिक वर्ष 2026 रे 18,000 पदवी रे नियुक्ति देव 3,000 प्रोबेशनरी ऑफिसर सामिल। एसबीआई आर्थिक वर्ष 2026 रे 18,000 नूतन नियुक्ति करिवार योजना करुछि। विशेष भाव में यार टेक्नोलोजी विभाग को मजबूत करिया पई बैंक 1600 सिस्टम ऑफिसर नियुक्ति करिवो। परवर्ती खबर आज स्काइप रे हेबनी वीडियो कॉल घोषणा कला माइक्रोसॉफ्ट। टेक्नोलोजी जायंट माइक्रोसॉफ्ट आज यार लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म स्काइप को अनुष्ठानिक भाव में बंद कर देइछि। कंपनी फेब्रुआरी 2025 रे ही एही सेवा को बंद करने को घोषणा करथिला। ए पदक्षेप माइक्रोसॉफ्ट रो जोगाजोग सेवा को अधिक सुगम एवं ग्राहकों आवश्यकता सहित सुसंगत करने पे प्रयास आरंभ करिछि। परवर्ती खबर ममता बनर्जी को दीघा मंदिर प्रसंग में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कड़ा जवाब देइछन्ति। ममता हिंदू विरोधी जगन्नाथ विरोधी कही टार्गेट करिछन्ति। से आउरी मध्य कहिछन्ति श्रीक्षेत्रर विकल्प तैयारी करने को चेष्टा करुछन्ति। निर्माण मंदिर स्वागत योग्य किंतु सेटा श्रीक्षेत्र नुहे। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान मध्य उत्तेजना पाई आज जातिसंघ सुरक्षा बैठक। एप्रिल 22 पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य वृद्धि पाउथबा उत्तेजना नहीं जातिसंघ सुरक्षा परिषद आज बैठक करिवो। एही पाकिस्तान वैदेशिक मंत्रालय घोषणा करिवार गोटे दिन पर होउछि जे से विश्व सुरक्षा संस्था को भारतर आक्रमणात्मक कार्य भस्काणी और उत्तेजना बयान विषय जनइब। पाकिस्तान विशेष भाव भारतर सिंधु जल चुक्ति को स्थगित रखिबार बेआईन कार्य को उजागर करिबो एहा कहिछि एवं नुआ दिल्लीर कार्य किपरि अंचलर शांति और सुरक्षा को विपन्न करुछि ता स्पष्ट करुछि। परवर्ती खबर एप्रिल 27 तारिख परीक्षा को रद्द कला ओएसएससी। एसआई रैंक विभिन्न वर्गर पद पदवी पई परीक्षा रद्द होइछि। आसंता जुलाई 6 तारिख रे सानी परीक्षा नै सूचना। परिचालना त्रुटि पई पुणी थरे ओएसएससी पक्षरु दुख प्रकाश करिसंती। सिलेबस बारे प्रश्न पड़िथिबा अभियोग करिथिले परीक्षार्थी। त्रुटि माने ओएसएससी परीक्षार्थींक ठारु मतामत लोडिथिले। परवर्ती खबर भांगी रुजी चुरमार होइगला ममतांक दंभ। शेषरे दीघा मंदिररु हटिला जगन्नाथ धाम नाम लेखा। शेषरे मुंड नुआइले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भांगी रुजी चुरमार होइगला ममता बनर्जींक गौरव। प्रबल विरोध परे नइले ममता आउ दीघा जगन्नाथ मंदिररु हटिला जगन्नाथ धाम नाम लेखा। परवर्ती खबर पेट्रोल पंप रे स्वीकार करा जीवने डिजिटल पेमेंट। पेट्रोलियम एसोसिएशन ए निष्पत्ति ग्रहण करेछि। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल एक पेट्रोल पंप मालिकंकर खाता ब्लॉक कर देछि। आज्ञा हाँ ए घटनाटी महाराष्ट्र नागपुर पेट्रोल पंप अटे। पेट्रोल पंप मालिकंक बैंक खाता रे साइबर क्रिमिनल फ्रॉड ट्रांजैक्शन करथिले। अकाउंट ब्लॉक हेबा परे मालिक ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार न करिवार निष्पत्ति नेइचंती। 10 मे रे नागपुर पेट्रोल पंप रे डिजिटल पेमेंट हेबो नहीं। आपनकु जदि गाड़ी रे पेट्रोल पकाइबाकु हुए तेबे केस नै जांतु। परवर्ती खबर सुदूरुनी पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान सीमा एलओसी रे पुणी अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि पाकिस्तान। लगातार एकादश दिन में पाकिस्तान सेना फायरिंग करिछि। गत राति पाकिस्तान सेना पक्षरु गुलीमाड़ होइतिला। यार कड़ा जवाब देइचंती भारतीय जवान। गोटे पटे पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण परठू मोदी सरकार घन घन बैठक करुचंती। पाकिस्तान विरोध में विभिन्न प्रकार पदक्षेप नेउचंती। तथापि सुधुरुनी पाकिस्तान प्रतिदिन राति रे एलओसी रे गुली वर्षा करुछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि। सोमवार दिन 4.2 तीव्रतार एक भूमिकंप एठारे होइतिला। जातीय भूमिकंप विज्ञान एनसीएस कहिछि जे भूमिकंप अपराह्न 4:05 रे होइतिला। भूमिकंप भୟରେ लोक घर बाहरी आसीथिले। एनसीएस अनुसार भूमिकंपर केन्द्रस्थल 10 किलोमीटर गभीरता रहितिला। जार अक्षांश 36.60 उत्तर और द्राघिमा 72.89 पूर्व थिला। परवर्ती खबर राजस्व ग्राम और पंचायत जिला गठन प्रक्रिया लागिबो रोक। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति जनगणना सरिबा जे ए प्रक्रिया लागिबो रोक। जुलाई रे हेबो जनगणना। ता पूर्व आसीथिबा आवेदन को मंजूर पई चेष्टा हेबो। 1000 आवेदन 300 राजस्व गाँ हो सारी। अनेक एनएससी एवं म्यूनिसिपालिटी भी प्रस्ताव रही। थरे जनगणना हेले एसबु प्रस्ताव कार्यकारी हेबनी।
जून 30 सुधा सीमा पुनर्निर्धारण करने को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर बलका दारू मूर्ति निर्माण मिछ बोली कहले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। दीघारे जगन्नाथ मंदिर निर्माण ने द्वंद्व दूर करिसंती। आउरी कहिसंती महाराणा सेवकंक सह आलोचना पर स्पष्ट होइछि मात्र अड़ेपुर उच्च दारू मूर्ति निर्माण असंभव। रामकृष्ण दास महापात्र यह कहू कहू कहि दैथुबा जणाइछंती। भुवनेश्वर सुदर्शन महाराणा निंब काठरे मूर्ति तैयारी करिसंती। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଦୀଘାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନୁହେଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ମତକୁ ଆଧାର କରି ମତ ରଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁ ବା ଶିଳାରେ ନିର୍ମାଣ ବାରଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ अन्य कौनसी जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिष्ठित श्री विग्रह मानकु समर्पित नैवेद्य को महाप्रसाद कहवा शास्त्र सम्मत नुहे। परवर्ती खबर बीजेडी सांगठनिक पुनर्विन्यास करिसंती सभापति नवीन पट्टनायक। छामुआ संगठन आवाहक नियुक्त पर सांगठनिक पुनर्विन्यास करी वरिष्ठ उपसभापति वरिष्ठ साधारण संपादक एवं साधारण संपादक को दायित्व देइछंती। 7 जन नेता करिसंती वरिष्ठ उपसभापति एवं 8 जन नेता करिसंती उपसभापति। 20 जन नेता वरिष्ठ साधारण संपादक कराଯାଇଥିବା बेले 35 जन नेता साधारण संपादक दायित्व देइछंती नवीन। यासह नवीन अध्यक्षतार राजनैतिक व्यापार कमिटी गठित होईछि। सेहिपरि बीजेडी संख्यालघु सेल मध्य गठित होईछि। परवर्ती खबर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ रे जोड़ी हेब 16टी नुआ बाटालियन। एथिपाई सृष्टि हेब 17,000 नुआ पदवी। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश पटु भारत प्रति अधिक विपद सृष्टि होइथिबारु बीएसएफ पक्षरु एथिपाई प्रस्तुति आरंभ होईछि। या सहित पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल रे 2टी नुआ फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स प्रतिष्ठा लागि मध्य योजना रहिछि। एही 2टी नुआ फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स अधीन रे 16टी बाटालियन रहिबे जो माने पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सीमा रे सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखिबा लागि मुतयन हेबे। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान मध्य बढ़ुवा उत्तेजना मध्य दिल्ली रु आसीछि एक बड़ खबर। सबो राज्य को सुरक्षा मॉकड्रिल करने को निर्देश दिया जाइछि। एही मॉकड्रिल रे साधारण लोक भी शामिल हेबे। मे 7 तारिख तथा बुधवार दिन एही मॉकड्रिल हेबो। आक्रमण हेले साधारण लोक और छात्र कौन करेंगे से नहीं तालीम दिज्व। साधारण लोके सुरक्षित स्थान में किभली जीवे यार योजना करा सह अभ्यास भी करा। गृह मंत्रालय पक्षर एने निर्देश जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर सरकार डेडलाइन पर होई पारिबो नाही नुआ पौर राजस्व ग्राम और पंचायत गठन। यह कहते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। जनगणना सरिबा जे ए प्रक्रिया लागिबो रोग। जुलाई रे हेबो जनगणना। या पूर्वरु पड़ा गाँव राजस्व ग्राम हेबापई आसितबा आवेदन गुड़िक मंजूर करने को चेष्टा कराजिबो। परवर्ती खबर भारत सहित उत्तेजना मध्य गरीब पाकिस्तान यार मंत्री मानकर दरमा विपुल परिमाण रे वृद्धि करिछि। मंत्री मानक दरमा 140% वृद्धि करा जाइछि। वर्धित दरमा 1 जनवरी 2025 रु पिछला भाबे लागू हेबो। संघीय मंत्री मानकर मासिक दरमा 2,18,000 टंका रु 5,19,000 टंका को वृद्धि करा जाइछि। पाकिस्तान राष्ट्रपति 1975 मसीहार दरमा भत्ता एवं विशेषाधिकार आईन संशोधन करी एक अध्यादेश जारी करिसंती। परवर्ती खबर दीघारे जगन्नाथ मंदिर को नहीं विवाद पर वरिष्ठ सेवायत तथा दैतापति निजगर संपादक रामकृष्ण दाम महापात्र मंदिर प्रतिष्ठार जोग देवा सहित बंगला चैनल रे प्रतिक्रिया देवा पर से समस्या छंदी हो जाइछंती। दारू विवाद को नहीं श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु रविवार रामकृष्ण दास महापात्र को जवाब तबल करिछि। 7 दिन मध्य उत्तर देवाक कहुଯାଇଛି। जदि उत्तर संतोषजनक न लगे तेबे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंदिर प्रशासन पक्षरु कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर आज वाकफ आईन संशोधन संवैधानिक वैधता चैलेंज को आगत करी आवेदन गुड़िक शुणाणी करेंगे। किछि सप्ताह पूर्व सुप्रीमकोर्ट को प्रश्न को दृष्टि रखी सरकार ए विवादीय आईन 2टी मुख्य पॉइंट कार्यकारी करबा उपरे स्थगित रखिथिले। केंद्र सरकार कहिथिले जे एही मामला परवर्ती शुणाणी पर्यंत वाकफ बाय यूजर समेत अन्य वाकफ संपत्ति डी नोटिफाइड कराजिबो नाही। केंद्रीय वाकफ परिषद एवं बोर्ड रे कोनोसी नियुक्ति देबो नाही। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया रे द्वितीय थर प्रधानमंत्री हेबे अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज नेतृत्व में लेबर पार्टी पार्लियामेंट निर्वाचन में विजयी होइछंती।
ଫଳରେ ଆଲବାନିସ୍ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନେତା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଏହା ପ୍ରଥମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଭୀର ଖାତାକୁ କସିଲା ସେନା ଗାଡ଼ି, 3 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ 700 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାତାକୁ ଖସିଛି ସେନା ଗାଡ଼ି। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ 11:30 ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚଷମା ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେନା ଟ୍ରକଟି ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାରୁ ବିବାଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ତଲବ। ଦାରୁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରବିବାର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର 7 ଦିନ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବାବା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ବାରାଣସୀରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 128 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ BHU ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ କବରୀନଗର କଲୋନୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କତା, ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଲି ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେନାବ ନଦୀ ପାଣି ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଚେନାବ ନଦୀର ବାଗଲିହା ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଝେଲମ ନଦୀର କିଶନଗଙ୍ଗା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମରେ 26 ଜଣଙ୍କରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ହ୍ରାସ କରିବା, ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗୃହଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ, ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ ଡେଡଲାଇନ୍ 30 ଜୁନ୍। ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ତହସିଲ, ରାଜସ୍ୱ, ଗ୍ରାମ, ULBର ହେବ ସୀମା ପୁନର୍ଗଠନ। ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ECI ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମଗ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଅନୁଭବକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ 40ଟି ଅତିରିକ୍ତ ITFsକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ଭୋଟର, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସହଜ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିକାଶ କରୁଛି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ECI NET ନାମରେ ଜଣାଯିବ ଏବଂ 40ରୁ ଅଧିକ ECI ପୂର୍ବତନ ଆପ୍ସକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶେଖାୱତ। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନକ୍ଲେଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଥରହର ହେଉଛି, କାରଣ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରଣନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଘେରି ରହିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ କୂଟନୈତିକରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବି ବିଫଳ କରୁଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର 5 ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଠାକାର ଶାସକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆତଙ୍କ ଭାରତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଉଛି କି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିରନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି।